Te sale bang na gamse de wo fa de sale bang na gamse sale bang na gamse de sale bang na gamse o ba valide aw ba bo ba kala sale bang ga bo kala ka bang ga de tune son son fe ana tebi makasi kono hanya tena sesa fe akasale bank fa na makabede le fe ba on te fliki fani on ka fo mor me wante ra be sale bang ni kui wo fa yera de ala na ko fe o na ko fe ese ramine o madure gine afala mere ese barfaga abar gandiki abar gandiki ta dure gine fangangi nan fari na ma fene ese fa no ma fagade Yuro mama nyakun ay ser fanno magande te wota mun no ser malidi warata na gitte balema ya te no may dure gine fangande na kui agangne barma ala munara few amato gisa de banque me mato ato gang ne kha ala astar yemu no warata ngade few te este mara a Rachel na gari fa mane fagade to kwera Ibra do atran fo gango sono nenge esi na minde ntiga fe ngase ngete kana bile yakuba alama iyo se fe nanama baga me de he hansan na tuwi itanga mafala aya ko banan fama gatar sudu maita anu yakuba ka gine no ka di saki herina motongo maita kui wonga ba wuna ka femide wuna ka siga yandi wolu setima wuna ka siga yandi wolube wo badama won patere ko be wo masal de bangi kui wo yati mo gasal de bangira agamfe wo ma ala star famane gande o famu mali atanu wo madure gine ester birin gamfe o fabe o famu mali wo tan fadan yamane de walla wonga tere ko be naga wo masal de bangi gamfe yiki walla wonga wo ma ala star mali won patere ko be yandi wofa mu mali Allah ka menge ya promara gitune ka fabara yi ka kristenye anu sundunyi eradi soto fol mera tule bar fa o mai fada nyama nema mona ma to de moyara to dangi gambi
mbara lara ala ka khera nira yakuba barma mbara to nyara I khadi so to kiya no juku ye banki fakana dendere fagi takui wo manya mabasewa Sikante ya yo muna fasa makli Yusuf ka bari bari findu mata ka herira sina ka astara ka salde banki gange anu Esther marigi nanaki duniya menge atankirin pinara anyogon yo muna gomo mata la to fi ntanu magine bara to singiranu to ko fanna fada jame birim barge I khala sambe kulunde I ga kulu akirin pitinara na fe bara khe e barbe le gala wulida ki fora إفارنا سينا ميغاما سيبي آمنجي يومنا باسيتا إله تعالى إي ألغنا منيومي إخا يما نغانتيغيكي إسندي يلان ألا خليرا وبرمبرا فرسخا ويمي وبرا سيدنا فيرا إيو نبرين وبرين غافر ألونتان مبارا ميكوية سيبرين ناجدو من في فاري مو أنا يبطل مباقي على تلنا أنو أمانية سيبرين نغاني يلان غوبلا غيرا nanu atamani anu na ba belera mumula me sesera sono mumula mana ala mo yo mo ala bete yomuna bafi akerim pitra bengi bete yomuna bafi ila utala kore anu bori menge bori anu kore menge mubala agana miyome na ga kare tagira sa yomi tagi mola ga ma khairara mo mu tagira sa mo tagi mo bramane e ga fe fora Biramane ga fe fora astar kasal de banki kanaki nyesulu dangi khambi yimi nan tun birma na ku sono na nyesulu birin kui heri anu neme anu bonyesa ara gurune faba jamna diema na wakati kembuma na mnyome khagina yakuba Rachel anu tageri difriendema Yusuf Fabeba Awanna Fabe ntayo ani baba wombiri ngasa gbengbere fari Awanna nala fama ne mo wombiri ngasa womanye Nami yomme wombadi Yusuf la fama rema afama heri gbegbe nana Rachel murafan Yakuba mabel duware ya bari sindi tamba ni Yusuf Yakuba boheba kana Rachel gafira atan Yakuba ko ma to hunye afala mbejida ana walfe amwa min fara manyere ana bangi kutu penance bari atanga mara feu amuno manyera de na gara Rachel mu bira fogola hakki ara famo ibara na me
Ngaru ne ki dimene magono ya. Salimo garu. Ina gidantu masu fe e boro tagi. Yongo ma ana kan sa meme gona fama finde nke tungomara. Iyo bakolo nana miyome ize khadinara akolo yakuba na khadi fafe fangi fada jamane kui iyo gane kola fanyira no matodi mindeng mane gari na siga ana meni briki rasato nke kana jamane ma inga nga fo wa manjetu awon na bara fan aha bran fora Dina fawe ba Yusuf tongo wanga ya bere alo ko tunno mo gamali de walde ciana hay Awa. Rachel, iwa mapende nampala pembe ka. Na fiye ba ganyalawan kifai. Na minyamme a tamfe kolo. Tanu inuwali Ba yin senato ta mo ga fe ba ga luibonye. Nana ya ga ifa mo yireto. Ba, afala mo be ba pende na nabari. Ba, giwe en fala mo be go. kome na kan tiyo naki akilo kanan ne afa bo manya wainan na Jacob na minde ifa heri munu ne ki insoro tay laban afala me ban soro na sera bare kirana le rima mfafi na kan fal de be na fama ne i computer fil de ki fan ara nya ko mo ko na fama na faka modi afala mbe go so na se mo ndori ibaba Isaac ala barakata ko sira suwaira ala nan gbina wona o man gbilin mata nan mamma
alaga nam yome aha ina setori exacto dangere nam yome ita yahuba ita na fama ketu gude kanan yamanema tanga ga ngana fala be katra bi taraji na mafagama aga na fala mbanga fala be ifamuna kilde fadan yamanema fare non dinara adam madiyo mutanna mana mai dinu fil sifar ala hadali baraka kiyama imma mun mai kidana ninne adama istis wulu mai dinu fil sifar mbara wonu warsa kifan wona na baande nala makula mana aka yotira lufima anu boyensa yahuba mo ganam yoma fam itum ma fetere na mo be musa fala be galu di fadan yamana kuy mo gabbara egu fora ko anu nyanyi itum na fera mo be fadan jamaira famma agol mo manga kile ni tafi kono affaire mon be na sekile ila usala namma amu wonga yera na kine ala wa kon kine nanana alsati na gisede on kiri mana yita ku wonno ma sigade sono mo pam bramane fogora ntanyo magine bo bimbere mo yala mo gabere fogora mindeni sigate kan ni fogora Dandi mo na mo nira mo mu kili me ra nira pitira nyogima wo mu no ma brandi ntan fogora na kan fam ma fando be o yuta ku be fadan jamane ku be ma banki na kan teri to mara to ma ko wato mo mara to ma kono akulo fina wonta gi inina tangane no na fulana mun bira mane fura lo na ta alama mori ni gabile brin kay ibrahima haram ga jamane nara itan fa c'est som na won fantagi na kan fa mo fando be wolu be ire ci na tinya tantuina alabe barma abara kreya fi umma anu sariera na pari lune uset mabe nanye gbegbe na reki tore heri mbir na kay takon kiringira kono to fana be na kay ala men gara fomara pamane kin bebe wokuye batune kono illa taala bara usunde yaka alkutu ha kulun akrim pitnan na yine ben sifat men dera nakui wona ga me kuyira o fala tungo ala kire ala kirim pitnara misali muna ayon yo mamre dine ben sifat wolu ala gambira o manga ga fesu alu adaka kiana ga fefe na ga dine ben sifat wa ala masara alu kyoki wa kula tanna ngera lu yama kana mara mulu yama ulara illa taala ayati gura kwesu kuyiba o ga pibrin kolon ala ga ni malia ko ma untem bete unal kifan ibara wolmbe nyegbi bineki ma yegi fogora ibu sese mogorma nakui sese muna ira yoge muna ira kobri muna ira mbara limane mbara ma yega sati keretu ngombara so ira alokotun ibalu fi gano soni adibe inwal kifan inwal kifan inwal ki ala na gbegbe na fi famma ba inwal kifan ala rasinu sante ya fina langa sarifi darman langa sarifi no abar nye gbegbe na bambe wali kui Kita ya la risa albarka inwali nam yom inwali Allah ga obrin kanta Allah ga kanta
na falambe ba nande Zalfa anum bela ngara sentonema nuna falaribe dina nana falafe Juda amerne Zalfa anum bela enana wen falafe namuna dime diyora kirara ya mer nakui ito na mawarfe ni yabima bela ingara walike namnunara kuna ala to mudifi ingama Iba na rafala a bela tunga rafin da ra ginera ala ko tara no di soto de kiana ra bela na di firin barabe da amin naftali na dangambi na bela rafe tungo bela rafirin na kuna to bartu to na fasto e firin ta gisono bela nyongo ma rachel barata ngaba ta yaba intene zafana ni awali rabama iyo dangambi mfangundia tinarati na makoni gine to mfati bama nu gawe inga rafe rabaki abebbe rai babara na fandangambi zalfa na rai tara trinye soto gad anun azir Ruban Simon wansara bafe kurse baratahu o mafura mafu kurse baratahu na kosia Lea ima togo yakuba bara Rachel ga mara fayna dange awon tanto awon luna ala ga gine muna mo fanna nta muno ma wunja to na di mu batan yira yakuba mara fayna ganna sira gama atanum be mara faya birin kire na ko ina se te manna to ne ma ike hakifan ibara to atira gonya nan be dangi fe wontan ai betu mo baga mo nyara be gade amu bomma sono marsu yagara gungi turinga tumiye 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 na birin kuyi yagara bomba mo dangi ta kangira na na kon Lea Lea kilo yeri luru sono alo gombe kilo fu anu nani isabari Rachel ade mama Ruban Simon au côté de la gros on va lui dire on va leur baisser l'indroti Jedan il ma fure en kanan ya rafa ma dina non bi de sotri ma fura na raba mane ma fure e ma fura le mane ya wunya Rachel wapa maliba gorodoin na wonga ya nye doin wonga doin yinyero doin ima gorobe Trera sa terra de ma fure Zalfa Rachel isaba nana setori nase fa gole magimolira Sale ko tubuli madiara Dina Yusuf tongo ya makuya biera Fade akula rabu nga kani Lea
fabe isif imusga fe dede naga fabe mira bolo fe se razaruma fabe naga na isga fe minde naga fabe ade imusga tondi Fabi madura Fabi nya Pina sitori ba gawa fende sanga matoto mo nasema tele mugari ne e bon ça ne ala gamale agadi be usinde na so na makifai hegi gine da baran yakan tata usa pala ya go ba ala maganda be isa barinye Pina sila bari abasha te maskofi ira gine toro kifan kata ira ala makanda be ala ko tun aga di bari khairi bari mana na kan kuina kina magaru afala ba hagi ndin buruti ambo matum abudi so barka siga ira semali ba nandi na yang ngawa ma fene ba nandi falande dina fi falakite afafe dine ne nambari de nagam fama findi de fangu nyara ina ka hamna ka fere to dina na to nya Joseph Masira awongai alo mbe afama sone ya dabe alo asinde ala gamale ibi akimula gawa keu ga fama ni de ibi ba ibi ibi asbaratoro imo ba ma gata wayen falafie ita yega nguluru yandi wakili ebe sega de la sugulu de kanan jamanema Nana sigade, nana fade, nandi nana narabar.
nayo ena na waina Yahuba inyo wasambe Yusufu wa mayandi. Inyo wasambe kisa Yusufu wa mayandi. Lea, inyo wasambe hadi omu. Sai mwali dinin na ba girme bella kuyi fari yanda na kidi ya kolo bari madiye na rabaliya yandi na harabolo nayo waina na nayo ena Ennapa nayo Rachel Fatu Rachel mange mari Rachel Fatu mange mari Menge maridi kini Rachel ma kini menge maridi tembe ma alkutu mo hono da ndi Rachel halema nayo en waina ba kala ni meke barasa ibara de sode ibara bunya ana bagiki isi meme ni be o mana munyome ala ga gera ala ga bon sa fi fama ko ne ibarabu arasial ba dinyalu Kawambala nwali na mnyame bili kwa nena toma wakati bili ikinara asingena kiipe mwali gaso munta ngabari unala makula maala ga mumali yiko tafili kui itayirin nan le yanya arashal kun ya gine mana tananya ala gade mama ala gade ge itara gine mama Medi eri mira ibara gete mu na ya na do mu la gete mu neki dunya na kina dunya sama dukon jama dube ne sokora medi dube ne sokora jaba ba fagata umma bonse dunya yomna gidiya model faga wagli saгаtate biya gatate dunya ga bagina yom tanwunya faga bana wa moli falasi ana wa moli falasi ala kirin na mi ta muri fasi na ma ba mu di fasi ina ka fi se dore gudu da ma ina na ba mo fa ma ka le ben ko ni na re sa mane benjamin na fara na ki di fan dole ki na ni fan da na na
ndegadi ne tanna Inna Yusuf Rachel Gadi. nakui tana finne garashal akir diranya wangi masa barna sinde Inna. Wayna. Ituli mati. Ntanem banambe. Ala ne. Amira Fatama. Etongo managi dunia ma hana jana. niradi igunda kolo ingaba te korema La gara ala fama ne ile fidama. La lu ala jana. Na gape na mboyema. Ngara fama. nala makandi mane aloko eka mo heri ano sini santi ya fine sode Teneng. Anyambe. Ala jana dangi bera ka. iyo atanan naki rafe baran konta fili bari meta ife gbegbe kole dumeri temu itantara gari ala kai kanta kakali sembe go inyebe mara to yata gima akakali ino awenye na kanfalama kabana kona ilu galo mu ngbe nira gidenga bore birinna kono mugimu no maladara ntara ya ba wa fi na ki sisi mo medini jisu ba ke buruma a birin kirin tambe bar me birin wuli nera kono yusufu gadariye anam matoki na baran sondo isugu ni makan mana ya akalu nyira temunde mpamana kizi ya bada boyema Nye nige tongona ngunja ga shalbe. Na mufama Yusuf lude kiridi yakui. Ntana nyogo sama agama mampa sugalo mbagidi. kono leya ita muna ma birna berma digoyira na wala ba fe fe fa kan ma bar ma ngwa ko ina na kan na gol ma yusuf kalun talam tun setma Karama wombaraso. hum fa ke nyamane nan ku yiki nam ma duniya seti ra dan ngidi na kay Mbareto na fase. Wonu sene wala sene. Yawa nan nyomme wala fa baraso unsirala
sene ubara sewa na miyan me tofera alaga yafa iga ginema alaga ariyanna fama barma mumuna kulon fena ga masotori alaga boyesa anun karamat fi ima alana adama dida sanamma adama de mantungu Allah ba na fanga kifan mubara sewa alaga silu sente asira jore nenema ikhafa barakhari kala kurumo boyama ikhafa barakhari kala kurumo boyama ini sene esa veita iluwali fakan afalambeba ewumba ba Isaac rakata minde na muyome na ta lingira kulunka na belere na na tetu abravo ana gagina giyaku kuma wa fanda gata na ku na ku masida cikin wasu tantin ke khari urama lias afar birimbe ubirin gawma lawo ubirin masida na kirin mire urama juda ruba ufabe basna ta o te so ni ba na ku mo se be mu baba isa ka bi da buru Abraham alakanantini alakani moro to gine mayamma tudin wa daburu ku isa kine gira doni na kare kema are ta muka ni kafiri yaku mba wana toto dona katana na pena na boyema afala na ita na fini matana minyomera atanda ngirambi ita na mfa mabena ngiyara yana iyo isi taali ngana namane alaka sembe fima alkutungano gagal masodi manfa almakula sembe fima alkutungano fima na da fanyira mana kay kasatino untan ng Abraham tandan nga kami umbawa na katan dumaro gurama dula akong gwe may tanang patan dumaro guru sima ito mun na tandan nga kami nanakempan na aragat ayara kaya kasa lo igwe na itan na po maramba ka kesuira mara suira lo umba falambe kya na kay anakambe ipang ato na miyayira apa pale tan dangaran akalin pamma pangana do mato na ngiriran Allah kasih usante atima kisine mena na mebe ibrahim fogora kisi anin nema na nembe anin nema na nembe nembe Allah kira tanga na miyome Allah kira tanga mota Allah kira tanga mota tanjo anun kanan nyama biring ubara dangani ama ay tananna ala ga khairara akhira beta yomuna idunya danda kuy masinde ba ke itanna nami yomme
ala gara giri igano ga walira afalam beba ita no ma kulende womba faga mina no mana do mar gurdama alurum be na kan semben go dang pombe na nan pa ba ke tungudi Ami se sa kolong obi ke tongo ma sinwa na kan sabali ala ka man na go Ena kamena meki na imo donse so ma munira to donse na minde kamena munta manna isabari mfafe nga donse fima nko Penan soto, nan sama womo dege ma? Na imu donse gbegbe sa muntambe Yusuf Tamato iba donse gbegbe sa be Ide so ri dege le ya fanga baston artifi penanse to rien e boy makuru e barame alunga benze matungo itan donse sera de ira na fala ganyo sa idi me bidon ngoma ifa manan toro de le ya ina na matandi ayo sa gara sel ga de ngoma faira sa fe yidi solo ferira manga gbele ma war nan ta di sa ta fe qawlin so na ki faira ma dunya bende fin fare kono ala mu di fera girimma kono ala ma giri ala mengena ala denya ya ko simbara ge fori de mbari madie yakati na ga magora ngema yakalu nganyo ko sara ja ga de gomma la fekere na fama na nyoko sara gomma fainu fanna le yamato wali gba ya lo fe mu na kana wali gba ira nundime na fe na gare ni madiema yande nganyo ko sa yisufu gomma no madien di khasa mu kuya khna sono ha hali mu konta fe mu fa mo kuya dira emi gari to nyira logo atungo nyira yire iman na gadiyamma de asale musa mara fa masabe ina gadiyamma few diyamma ngamma mara fa masen yusuf be
be man na madunya dongo na mai kifa nsi o mu ku ya sono angala asese masabe na mase mare la na be feu man se wera so mana sundu me ku kono faga lady na ranto ngunya gine ma bego lady to ngona be na Yusuf mukiri ya kulo ma pefera nyorima alu faga ga lady kamal ya ranto ngora shelbe barma famana nyogo sade Yusuf khoma ala trando a bari isi ka on e bar ma demba ya ba muno ma Yusuf masukude ade namara ngarune ifa Yusuf krimpiti masukufi ifa gidiore don rira bolo fi Yusuf medibate fansetma afala me ba medi o mo se fi itena faga yiri iyo ba ntene afindi magafa inana amulu malo ingamadi nabiri ndenge gambi mpebiri na ba malo go na miskina yakolo mai no asaf kifa imagame mai la ri kerento ngwebe ni pe fa biri na ba wana ba dunya bende fun fare ihine ma sebe alon tanan do wonni bare awa tungo ma fure kana marna ngal masala manego nana fala neki mu Yusuf to ma munya sono ndena fala ribe ade apa mane be wakati biri o fa biri ha na bin ku muno be sinanka iyo ngai wona be da faina awa wosiga sono wata te min de ka me muna wata manye wara ba don radi to dange gambi wotanan kan sanno ma o nyogo sali yero masono mono brende o fokola sono lan ne sono galube ngano mrira konto fili ya badi nana won farbi yande o nyogo sawete kan goma nya ona ga hame fefira ba sali boy mumni di medi mo mora sono nakolo wosega sono ntene kena ntene kisinu neme be o kera go made ntene kena ikena go nkai Yusuf barafa ntene ikena go madi o yo sa Yusuf go manye awayire ntene itantugu ala ga gera nda fala ga kire di torofe jikiri di mato nya makolo mama asale pindi fe kiri di na fa na se me mu fakam na dange gambi irade fa mo sa sota de fa gambi kono nta fe nya ga muna bela boye madi nta na fala fe ne nu gan fa ina nira no Yusube bari ma ama yuto ga fangira ima nyosa ha ma fanyinu fanna hali musese ya harambe mbara kulo fe na ga ne boye ma wa fala mbaba nan sala ba ga fe wo mi se to fe wo ya timutima nga Yusuf masonna nga ma yoto ina sala ba gagal na fe barma ibara Yusuf khamara fantu ibara sayama dang fe borira idugu fanyira guru mama ngagune ga tarefa ma tonera badi amabrikima Yusuf baral gelu de irilira kuno liya fan annafa ma kina ke yatma
salo mo fe kolonge alo ala tara baso tonati fa mabri kima jalfa nin bela na mi firiye na wannan te ya sa fe gade boyema gisuf tam mabri kima le ya mara few ala yusuf ratanga mere ga ben san wannan te ya ma ana ga ratanga ya goyema nakolo fe faran konto fili do re khafira ali muga ngonya ngisi tongo wana nama sonna na kolon kame nama ngisi na fabe madi yare wongai bangai sana ala ki kanta na iba isu do manene to nta na denga ga na kinye na iba mando manene daga de mfondeka sende na gari ba mu bira fi won fora ya coach nandi mundu Yusuf agola mai tanu nan tunga lara umuno malande la umma bala ga gaira nara alanne ga lumege ya mal ala ko ga lumege ga konto fili ya badi ina meri afalam beba eba Yusuf wa do manene to iyo araliri afa inu fanna afan afaina Jidan, Ruban, o fa ma fure. Mo fa fe. Ima to Yusuf na kina ala ale nan tuska fe fanna. Alu mana ala anga fa fe nu fabe. Ina meri. Ntamma kulu idi do gongo fe na kamma. Atarantuira ya to lima. Kona dede mura fayma.